नमस्कार जय जगन्नाथ आम बीटीएस चैनल आपण मानक ढेर सारा स्वागत। आशा करुछि आपण माने महाप्रभु जगन्नाथ कृपारू भलरे थिबे, जोठी भी थिबे खूब खुशी रे थिबे। आपण को नै जाउछि गोटे सुंदर अनुभूति रे, जोठी आखि देखुछि टेक्सास किंतु हृदय अनुभव करुछि हमर सेही पुरी रा बड़दांड। पाउको भी खूब सुंदर रहिछि महाप्रभु कृपारू मेघुआ हेकि रहिछि। आपण एठी देखि पारुछंती हजार हजार किलोमीटर दूर रे थिले मध्य आमे धाई आसीछु सेही प्लावन मुहूर्त को अनुभव करिया पईका। जदिओ एटा पुरी नुहे, जदिओ बड़दांड नुहे, किंतु तथापि काନରେ पडुछि से हरिबोल ध्वनि, शंखर पवित्र नाद, मादळर ताळ आउ भक्तिरे बीजा हृदयर स्पंदन। आपण एठी देखि पारुछंती केते सुंदर साजिछि प्रभुଙ୍କ रथ। रंग बेरंगर सजा, फूलर सुगंध, प्रत्येक आखिरे से अपेक्षा रही। प्रत्येक हृदय से सुंदर उत्साह शुणु। चारिआडे हरिबोल शब्द, अपेक्षार से पवित्र क्षण एबे आम सामने। मंदिर भितरु धीरे धीरे आरंभ होइछि दिव्य पहंडी। देखि पारुथिबे आपण ए वीडियो रे प्रथमे आसुचंती बड़ भाई बलिया ठाकुर बलभद्र महाप्रभु। छोट पिलारू वयस्क पर्यंत समस्तଙ୍କ मुहरे हस। कहा हाथ रे तुलसी, कहा हाथ रे माला, कहा हाथ रे घंट तो कहा हाथ रे ड्रम, कहा आखिरे आनंदर लुह। इति केही एका नुहे, समस्ते जंती गोटे परिवार। चलतु देखा एबे आसिचंती जगत जननी माँ सुभद्रा। तांको दर्शन रे भक्तंक मुहरे अपार आनंद और आखिरे भक्तिर अश्रु। शुणु शंख बाजुची, मन होची समग्र परिवेश को जंती पवित्र कर दूची। मादळर प्रत्येक ताल हृदयर स्पंदन, प्रत्येक स्पंदन सहित मिसी जाउची। आ सेही मुहूर्त रे केही जंती आ अमेरिका रे नाही, समस्ते जंती बड़दांडारे अछंती। आ माँ जगज्जननी पहंडी पर नीलाचलर प्राण प्रिय भक्त हृदयर आराध्य श्री जगन्नाथ महाप्रभु पहंडी रे आगक बढ़ी आछन। आज महाप्रभु रत्न बेदीर गांभीर्य छाड़ी निज भक्त मान जमी पूरा मीट करिया यह केवल पहंडी नुहे, यह से प्रकार जो अपूर्व समय, अपूर्व क्षण जो प्रभु स्वयं भक्त को पाखु आसी कहते मु तुमर, मु सदा सर्वदा तुम सहित रही। देखंतु से चका आख को जार नाही पलक, जार नाही कौनसी भेदभाव, नाही कौनसी अभिमान, केवल असीम स्नेह, असीम करुणा और अनंत भल पाइबा। अनेक पचारती पुरी को न जाए कौन रथयात्रा अनुभूति हो पार कि? मोर उत्तर, जो चका आखि से आनंद, जो महाप्रभु नाम से प्रेम, जो भक्ति से भल पाइबा, जो प्रणाम से ही शांति, और जो महाप्रभु से ही आम हृदयर घर। आपण वीडियो रे देखि पारुथिबे समस्त दृष्टि गोटे दिगकु, से चका आखि जो आखिरे नाही भेदभाव, नाही उच्च नीच, नाही जाति, नाही धनी गरीबर पार्थक्य। से आखि केवल प्रेम देखे। केते आश्चर्य कहले, महाप्रभुଙ୍କର हाथ नहीं तथापि से समस्त को कोड़े नियंती, पाद नहीं तथापि से समस्त भक्त पाखक पहुँची जाती। आखि केवे बंद हुएनी, कारण से सब निज भक्त को ही चाह रही। आज पवित्र उत्सव आउ थे प्रमाण करदेला जे भक्तिर कौन देश ना, कौन भाषा ना, कौन सीमा भी ना। तथा पुरी रे हो कि पृथ्वी जे कौन कोण अनुकूल महाप्रभु समस्त। आ शेष में एतिकी कहबी, जो महाप्रभु से भल पाइबा, से बंधन, से आकर्षण, से पुणी समर्पण, आ से आद्य, से ही अंत। शंख ध्वनि, घंट नाद, हरिबोल कंपिता जमी पूरा परिवेश। से पवित्र क्षण रे चली छेरा पहरा। यह केवल एक रीति नुहे, बरं विनय, समर्पण और सेवार चिरंतन प्रतीक। एठारे यही जो परंपराटा दर्शाई दौची जे महाप्रभु आगे धनी गरीब उच्च नीचर कौन पार्थक्य नहीं। एते
ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କୁନି 5-6 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଗୋଟେ କୁନି ଟିକି ରଥଟେ କରିକି ଆଣିଛି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ବଡ଼ ରଥ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ବି ତା କୁନି ରଥକୁ ବଢ଼େଇବ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତା ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଖିର ଆକାଂକ୍ଷା, ମନର ଉନ୍ମାଦନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କହିଲେ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି 2ଟା ହେଇଛି ରଥ, ନା 3ଟା ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ ଯେ କୁନି ରଥଟା ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେଟା କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି କୁନି ପିଲାମାନେ ମାଡ଼ି ମଚି ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦଳା ଚକଟାରେ ଚକଟି ନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବଡ଼ ରଥଟା ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ବନା ହେଇଛି। ୟା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ସମୟ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଘଡ଼ି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆକାଂକ୍ଷାର ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ରଥ ଟଣାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶଙ୍ଖ ନାଦ, ଗିନି ଘଣ୍ଟି, ଡ୍ରମ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହାଯାଏ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୀରେ କ'ଣ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କପଟ ମନ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତିଭରା ହୃଦୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଡାକିବାର ଇଚ୍ଛା। ବାସ୍ ସେତିକିର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ। ରଥ ଟଣା ସେପଟେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଙ୍ଗୀ ମନେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଅର୍ପିତ ଏକ ପୁଷ୍ପ। ଏହା କେବଳ ନୃତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଭକ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ପଥରେ ଦୂରତା କ'ଣ କେବେ ବାଧା ହେଇପାରେ? ପ୍ରେମ କ'ଣ କେବେ ପାସପୋର୍ଟ ମାଗେ? କୃପା କ'ଣ କେବେ ସୀମାରେଖା ଦେଖେ କି? କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ସେଇଠି ଭଗବାନ। କେତେ ସରଳ, କେତେ ଆପଣାର, ଆଉ କେତେ ମଧୁର। ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦୀ ଦେବତା ବି ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନୀ ଓ ଗରିବର କୌଣସି ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ଦେଶ ବିଦେଶର ବି କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ଭାଷାର ବି କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ, ସେ ହେଉଛି ଭକ୍ତ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରଥ ଟଣା କାମ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। 2ଟି ଯାକ ରଥ ଟଣା କାମ ସାରି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ହୃଦୟରେ, ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆଶା ଅଛି, ଯେଉଁ ଓଠରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଅଛି। ଆଜି ଟେକ୍ସାସର ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେ ଏକା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି, ସେ ଏକା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ, ସେ ଏକା ପ୍ରେମ, ଯାହା କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖୁ, ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖୁନା, ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେଖୁ। ରହିଲି ଏତିକିରେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।